أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس الله أعلم بمراده بذلك ألف لام ميم artinya alif lam mim kadito Allahu a'lamu bimuradihi bidzalik itu artinya sebenarnya kitab itu Allahu tining Allah a'lamu pandekan lebih uning bimuradihi kalaban seekar pakin Allah bidzalika kalaban gak disa alif lam mim. Jadi saya ngaudingin sesanyata nah deka alif lam mim pandekan Allah Subhanahu wa taala. Ibadah mon podana saya amaknain lain-lain itu alif misalnya lama mimma seperti itu. Tapi Nabi dalam kitab kadin toh cukup Allahu ta'lamu bi muradihi bidzalik. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allahu tiling Allah. La ilaha Arya tada pangeran sehak isampa illa huwa angin huwa ia Allah. Jadi tada pangeran senyata sewajib sehak kangkui isampa lepas nikah cuma Allah Subhanahu wa taala. Lain apa nikah tak kengi seneka nyempe berhala tak kenging nyempe kapungkaan tak kenging nyempe apoy misalnya orang Islam mereka tak kenging mereka pokok nyempe selain Allah Subhanahu wa taala tak ada tak oleh menabi orang Islam. Jadi Patu nyempe dak Allah Subhanahu wa taala. Artinya ibadah dak Allah Subhanahu wa taala. Dia tak kenging sama sekali. Nyempe bulan, nyempe bintang, misalnya. Ben salain lah. Illa huwa. Yang kata benar Allah Subhanahu wa taala. Ada Allah. Nah Allah menikah saya ada yakin langit ben bumi ben sesen dekat Allah saya ada yakin. Mendekati berhala kan tak bisa yakin karena tak masuk berhala apa patung ben sama cuma kayak itu tak masuk dekat apa makhluk karena seetikian Allah Subhanahu wa taala Allah taala nyatakan betul kaju kan sama cuma lepas cetak kehebai patung kehebai berhala apa jadi Allah la ilaha illa huwa tining Allah la ilaha ariyata ada pangeran sehak esampa illa huwa angin huwa iya Allah. Saya kata Allah kala al-hayyu se'odi. Allah Ta'ala pandai odi, tak sema odi. Odi in Allah Ta'ala tak luthuluna odi. Tak dibudina odi. Mereka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi depan makhluk. Mun makhluk odi beda awal odi. Termasuk manusia. Mereka ya kan beda awal odi. Beda awal odi
Jadi kenapa Allah Ta'ala atithikin Nabi Adam dan Siti Hawa sepertama mereka kan beda awal lah uti sampai kata para tanah sama mereka beda awal lah uti pas beda dibudina jadi bud mate maksudnya Allah Ta'ala mana ke al-hayyu si odi terus-terusan odi Allah Ta'ala qabla kulli syai' sebelum setong-setong sebelum di alam bumi Allah Ta'ala pada kecukan ba'da kulli syai' la ilaha illallah ba'da kulli syai' kita ada pangeran saya wajib sampai angin Allah insyaallah kelak mereka ba'da kulli syai' jadi tak ada nanti qabla kulli syai' Allah ba'da kulli syai' Allah kita pun makhluk kita bahasanya mereka Allah Subhanahu wa Ta'ala karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mereka muhalafatul lil hawadis tapi itu bahasanya jadi dia tak permulaan ada permulaan lah mereka ini mun beda permulaan di wajah Allah Ta'ala kau ngang sakit Allah Ta'ala tak sakit tak sakit jadi masana makhluk panika ada mati Allah Ta'ala pun baca jadi Allah Ta'ala al-hayyu ta'udi terus Allah Subhanahu wa Ta'ala tak sete-sete deka Allah dimana setuju manusia panika kuli enang manusia panika pangki terus di Allah Subhanahu wa Ta'ala ya manusia nalekana ngidi biasa bi Allah karena Allah Ta'ala ngonati Allah Ta'ala odi sedekah nalekana tedung mereka ya ngonati bi Allah sampai ke ngetek dek kekenangan ngetek upama sedekah ngetek dalam kopeh upama mon busok ngetek dalam kopeh pas kopeh nak kelak saro buang ke dalam tasek upama Allah Ta'ala pakun ngolatin lemak cuma sepenikah sedekah nikah tanda odi Allah Subhanahu wa Ta'ala terusan sampai ke orang-orang andi kertek sedekah kertek manusia kapi pendekai pangki bi Allah Subhanahu wa Ta'ala kertek boleh saya kalau rakin saya kuacakin perkara saya kertek di dalam ateh pendekai kawani bi Allah Subhanahu wa Ta'ala sedekah jadi tembus pandang setuju pendekai jauh lagi salam sunya bi Allah Subhanahu wa Ta'ala makanya Allah Ta'ala al-hayyu sedekah dia terus dia tak ning-lengan tak beda Allah Ta'ala dia satya asaren upama atau bataitum sombong sedekah tak pakun ya Allah Ta'ala sedekah nama pas al-qayyum Allah Ta'ala cumenang kalau ban ada tertibi Allah Ta'ala pun dekat cumenang kalau ban ada tertibi tak apa lantara kalau ban lain penawalnya penantara kabel makhluk sedekah tak balantara kalau ben beda pangeran boleh beda pangeran boleh mereka sema teti Allah sema cumenang Allah Subhanahu wa Ta'ala sopo di mana beda pangeran pangeran dua opana jadi bisa tokar sedekah bisa menjan pangeran setengahna pawojana yang pangeran setengahna te pawojana sama mereka diski manusia yang pangeran setengah jadi cek beri yang setengah dia kudu beri sama mereka jadi perlawanan mereka tokar Allah Ta'ala al-qayyum Allah pandika cumenang kalau ada TV Allah Subhanahu wa Ta'ala nazzala 'alaika al-kitab nazzala 'alaika al-kitab nazzala nurunakin ya Allah
alaika ing atase mbaan Muhammad ya Muhammad he Muhammad nurunakeun napa alkitab dak alkitab rupana Al-Qur'an rupana Al-Qur'an mutalab bisan multabisan hale angan kuyin bil haqqi kalaban hak kalaban daras kalaban bener bisidqi tekesa kalaban daras kalaban bener mah salaras atau cucul fi akhbarihi dalam banyak kabar Alkitab Al-Qur'an mereka. Jadi Allah Ta'ala nurunakin deka kanjeng Nabi nazzala alaikal kitab nurunakan Allah alaika da ing atase ba'an Muhammad hatapakan Nabi Muhammad ya Muhammadu Muhammad nurunakin penapa Alkitab nurunakin kitab Al-Qur'an 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 multabisam bil haqqi deka saangan kuyin bil haqqi kalaban hak ay bisidqi tekesa kalaban ras bener fi akhbarihi dalam banyak kabar Al-Qur'an. Jadi Al-Qur'an punika benih kebenaran Kanjeng Nabi saneka. Al-Qur'an punika benih kebenaran Kanjeng Nabi. Saneka. Napa boleh setan? Napa boleh wajaan setan? Napa oleh wajaan yang sepenter? Nika Al-Qur'an nika kebenaran Allah. Saneka. Ketoranakin Al-Qur'an punika dek Kanjeng Nabi Muhammad nika kalaban leres kalaban sepa sadeka ben leres dalam saja kabar sebeda dalam kitab Al-Qur'an sobung lecek sadeka. Jadi Allah Ta'ala nurunakin kitab Al-Qur'an sapunika samarin Allah Ta'ala nurunakin kitab-kitab selain nih mereka kan sedih budi Allah Ta'ala panika pah nurunakin kitab Al-Qur'an ada kanjeng Nabi esena Al-Qur'an panika kebenaran Allah Subhanahu wa Ta'ala mereka di Allah seado bu benih kanjeng Nabi sanika benih kebenaran kanjeng Nabi benih karangan kanjeng Nabi sanika dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mangkana Al-Qur'an punika termasuk dibudina kitab. Al-Qur'an punika sanosa cuma juz upamana. Punika lebih rajana kitab. Bude kitab bude 2 jilid, bude 3 jilid, bahkan bude 10 jilid, bahkan bude 20 jilid sejarah jo. Lah nika pakun ngalak dia Al-Qur'an. Sadeka. Pakun dari Al-Qur'an. Jadi Al-Qur'an punika selebih ya lantunnya kitab sirah jo mereka kitab Al-Qur'an. Ini kan satu aja mereka para ulama mulai dari ulama salaf sampai ulama khalaf sampai ke semakin dapat mereka nafsiran mereka kan dari Al-Qur'an maksud dari Al-Qur'an ikiban tak tumpang nafsiran seneka tenan lakar ulama seongku ulama sama mereka ulama seongku ulama bisa nafsiran daga Al-Qur'an mereka. Artinya selakar ahli ampun lakar apa menguasai lakar ampun menguasai ongku dari ilmu alat apa kasi ampun dikuasai sehingga ampun tade pilih lah mereka tak milih kitab yang kita milih ampun masuk saja mereka ulama kan itu alimun billah wa bi ahkamihi kata ulama ampun oni enggak sepat Allah sewajib
Kenapa? Semuhal. Ampunlah ekau dengan kapi. Wa bi ahkamihi banyak hukum Allah. Dengan kata jamak kita ahkamihi. Jadi satu jana kitab mereka dikuasai apa? Mak bisa menguasai karena pun ilmu alat ampun dikuasai. Jadi setelah ilmu alat kan itu dikuasai, maka kasatojo nak kan itu ampun dikuasai. Seperti itu. Mereka selakal ulama hukum. Seperti itu. Dia memaragul ini kan benih ulama memaragul. Benih ulama memaragul santrena ulama. Seperti itu. Jadi nama Al-Quran ni kan nazzala alaikal kitab Al-Quran multabisan bil haqqi bisikki fi ahbarihi. Jadi tak bisa kambang-bangin boleh Quran saya turunkan ke kanjeng Nabi Muhammad menikah leres mereka bener ben habar setuju sebut dalam Al-Quran mereka sobung lecek dah mereka bener kapi syirki fi akhbarihi. Handel. Jadi tak boleh kamang mangin menabi Al-Quran. Jadi bilang pon Al-Quran pon dibudi nama mereka. Mereka dawun Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Quran. Jadi cek kebeler-meler Al-Quran. Makanya kenapa? Karena Al-Quran panika dawuh Allah siatronakin ke kanjeng Nabi Muhammad, khusus ke kanjeng Nabi Muhammad. Sadaka. Kipas ben umat tah dari kanjeng Nabi. Lah nika sejeh. Maka namun duta kenapa Al-Quran patu untuk tudukkan lu. Ikut tudukkan lu kita masa kitab-kitab selain. Kitab-kitab selain apa mereka bisa sana serta ngelaku tu. Mengambil Al-Quran dia butuh hormat, kita rim, ya kungakin malah uduk kalu saneka mon parlo maca Al-Quran lepas mereka itu yang rebun-rebunan saya buka kue maus ini kan ngormatnya mana amul jeki dak Al-Quran ben saben Al-Quran pun dikataan yang sabak ben saloban jadi Al-Quran pun dikakotui sabak lebih tinggi dari kitab-kitab selain tak beda kitab Al-Quran pas ketompangin kitab tafsir upamane tompangakin haram tak gini jadi kudu ditempatin nang tempat saya terhormat Al-Quran ini kata neng ben serobanakin Al-Quran dia kata Allah subhanahu wa ta'ala tak pada aja kita apa napa boleh Al-Quran upamana karena kenapa intinya manusia kadang Al-Quran beda esena Al-Quran saneka asakolah atau benar ngaji apa mereka sekolahan beda pelajaran atau les Al-Quran pas beda orang yang di parlo kebaik salah walimatil arus atau walimatil aqiqah dan lain-lain nika sengkas yang melihat tisu umpamana pasti kebaik tisu Al-Quran pasti kebaik serbit nika haram tak gengeng ketika itu susah orang yang kebaik serbit dari Al-Quran sebagai tulisan Al-Quran menika misalnya dalam apa beda tulisan umpamana lain tulisan Latin tak masalah tulisan Al-Quran dalam buku menika tulis
apa nama? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Sana sesakon ni. Sanika. Lain ni kata aning ke bahasa Arabit. Kadang teng indek kadang bas. Ke bahasa Arabit. Epa tepat. Epa putpus. Pas bagi ke jangan-jangan. Ke bahasa Arabit. Ke Arabit haram. Si akabai ke arah tusah. Sanika. Si asarbit ke tusah. Jadi si akabai montak ni ku kelu. Sanika langsung ke akabai. Leka tusah. Sanika. Benar-benar lagi ya. Sanika. Pas si asarbit montak ting ku kelu. Tak buka kelu serbit kelu. Pas langsung ke serbit. Leka tusah. Haram. Benar-benar lagi ya. Neraka ni kabini pera orang sengeco, orang seta salat, orang seta puasa bulan Ramadan. Beni pera ni kamanon. Sendika. Pereng kini pendeka. Perkara seta irida in Allah, seta setuju in Allah Subhanahu wa taala. Beda neraka namun tak tobat. Sendika. Jadi ku tak tobat. Allah Subhanahu wa taala. Mungkin jangan kesokan Allah taala. Mun upama tak tobat. Asarbit Al-Quran. Tahu apa? Nah, boleh pasti buka. Tahu. Cek beda. Dalam pernikahan beda Al-Quran. Dalam Allah la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Umpamana. Baca. Pasti keserbit boleh. Nikah tusa boleh. Sanika. Tusa yang pertama pernikahan. Karena serbit Al-Quran. Sanika. Tak tengku kedua. Tusa boleh nomor 2. Bukan pernikah lakaran pun oni. Maka orang yang pernikah bisa murtad. Bisa murtad. Nah, mana biampun murtad orang yang pernikah tuli atau obat. Sebab lamun orang murtad pernikah. Kalakon na mulai lambat, mulai ki puru asolat. Mulai akil balil. Lakon na puasa na bulan Ramadan. Salat taslima waktu lakon kafi mumparlo entar haji ibadah haji deka Baitullah Al-Haram Makkah Madinah ben lain-lain nah sanika amal selain sedekah nah ben lain-lain nah ludis elang kafi sanika ludis elang kafi parcuma sanika pada ben orang atah ni na mencokung eta mencokunga esaka kelu eta mencokunga odi salana odi pasti tidak sedekah ludis tada sakale lepas begini ke orang murtad jadi orang murtad menikah amal ludis lakonin mula lambat mula tada sakale sedekah jadi kota tobat nyon sapora ke Allah Subhanahu wa taala sedekah de ihlan ka ana kasat. Jadi murtad ni kan beli diri nol boleh. Maka apa ni kesifat loh orang ngaji ni kapar loh kenikah. Jadi orang ngaji ni kan beni parlo bila alim maberda pun thuk beni bila alim maberda madrasah beni. Sadeka andi niatan ketika itu atau niat lain-lain tak kayak ini. Sadeka. Jadi mun andi ilmu apa mana ya beda orang ngapar loh. Ki sopa aja laksanakan sandika. Tada orang ngapan lo, kapan lo TV, kan kui ano TV, manleo ning, kada kayak itu. Jadi cek mangkan aja serbit ben ceroban, sandika. Mongkon jangan buka dulu, sandika. Dan mangkan berarti so, alhamdulillah, sandika berarti so. Kalaban maju na semakin penikah, akhlak penikah, ampun abe korang. Akhlak ini kampung berkorang. Selain dari asarbit seven soroban, maka yang pun berdeserbit bagus. Tapi kadang akhlak tata krama ini kan elang. Jadi rumah tata krama elang. Maka kan beda aing gelasan enggak? Jadi aing gelasan dibedain, sandika. Leka rawa tata krama si bagus ni kan, mun ngangkat dekat tamu, dekat orang. Kasai sahabat yatim, sandika sahabat nang yatim. Benih yang talaki,
Di sama ken ni kadang yang talaki. Sadeka. Ya aina. Neka aina. Bila bi mempas tepak ka beda kuruna. Sadeka. Nika tangkona. Tak krama. Ya mana. Sadeka. Tak krama. De tak krama. Jadi cek tal on talakin. Nika cek tal on talakin. Ting menghormatin merasa teka mun pondeng isem mau teka kancan nah sadeka teka beni ulama teka beni ustaz umpamana ini kayak hormat sadeka hormat artinya muljeeki beni pas pola na kanjana ya dibai umpamana jadi itu tak sopan jadi kita bagus tata keramanya sadeka kita onda ki pendek waraka tidak itu. Jadi, napa? Di mana nyari ilmu panika? Parlo nak kangkui abad tibi, kangkui abad tibi male one. Saneka. Ya mon pola nama nossa. Nah, mana menossa? Saneka tak bersih. Saneka saya tahu aja menossa panika tak bersih. Atena beda lopana kadang menossa. Saneka biasa. Lopot akan biasa. Kayak menandi ilmu. Taknya banyak gelu lopot tah. Ben mon lopot umpamana mun andi ilmu nikah cepat asapora ka Allah taala sadeka. Ben asapora nikah beda dua, beda hakullah, beda hakul adami. Jadi mun umpamana samakin panika salah ka Allah marakilla anda pak wase eka serbit nikah asapora ka Allah subhanahu wa taala. Ya Allah, astagfirullahalazim. Nyono sapora tina ya Rob, nyono sapora tina kalero, saneka sapora ka Allah taala. Nika burung malaikat senyata ta coba ka berarti. Burung pokok cepat sapora. Saneka. Beda juga mereka panapanya mana hakul adami. Jadi andi kalero ka orang lain. Engki kutu asapora ka orang lain oleh kamanossah ya umum. Maka pada andi dua salah umpamana ka Allah taala salah kalero. Ka manusia kalero. Maka dua-duanya apa ni kekotu asapora. Saneka. Le mana lebih kempang asapora ka Allah. Saneka. Tempang dia ka manusia. Kadang orang andi salah dek ka Allah taala di salah ka manusia. Ni ka pera asapora ka Allah subhanahu wa taala pera. Ka manusia ni kata asapora. Anapa? Takut tamper. Saneka. Takoi tambele. Jadi berarti takuan manusia tempon ke Allah subhanahu wa ta'ala. Salika. Jadi ini saya masuk ke laban yastahfuna minan nasi wa la yastahfuna minallah. Salika. Tibunya pres anu samarka manusia. Tanya bersamarka Allah subhanahu wa ta'ala. Kita takuan manusia tempon ke laban panapa takut dekat Allah subhanahu wa ta'ala. Saya hanya matakut. Menikah, benipah buru. Saya hanya matakut, ini benih buru. Artinya, aroma saja abad menikah. Selalu ros-terosan. Menikah, ya walat tibi Allah. Selalu ros-terosan. Menikah, ipiar sabi Allah subhanahu wa ta'ala. Tuh, engkau ipangkir bi Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi pas takut, saya laku maksiat. Menikah. Ya jangan kira nyaman mana sah kadang apa talik jir. Ini itulah tobat sampai mereka. Tak lecok ke maksiat. Ini itulah tobat sampai mereka. Pada banding poncengan ke arwah. Kan tak tangat ke arwah. Poncengan ning dewa ke tempat undangan gila ni kapas beda maksiat nangi tempat ke itu sampai mereka. Ini kada orang macam nah, orang berpara maksiat yang kantor. Engki cek pas mulai ngurmat ka orang saya andi kebaik ka arwah. Sandika. Tapi ilmu atena astagfirullahaladzim. Jangan sapora atina ya Allah. Jangan sapora atina ya Allah. Kalero atina ya Allah. Sandika membeda barang maksiat nang tempat kenika. Nah, mumpun mare, dia kopi pun mare. Ada pun mare opamana pas tuli amit pas tuli mulai saneka benih-benih pas beda-beda maksiat nika pas kesempatan ria maca saneka maca kesempatan nika adubel boleh nika tu sana saneka adubel boleh tu sana lemang kana dari poneka
supaya abba panika netta benih netta Al-Quran atau benda netta nang idil Al-Quran benih netta Al-Quran artinya kudin abba lakon abba saare na pen malam apa nikah lah nikah foto apa-apanya mana lebih dari Al-Quran dan Al-Quran haram dan Al-Quran oleh nikah ben sama jemaah ben uji parta aja panik ada Al-Quran uji parta aja karena kan itu jelas nikah Allah Ta'ala jumpu nazzala alaikal kitab bil haqqi nikah kalau ben cucur kalau ben leres nikah fi ahbarihi dalam banyak habar Al-Quran sebenarnya Quran habar sebenarnya Al-Quran nikah bener kafi tanda lecek nikah. Jadi waktu nikah kode pikiran masalah nikah. Malahan Al-Quran pernikah benih perak bener Al-Quran Allah Ta'ala cakap daku beda terusan mana musaddiqan lima baina yadayhi. Nikah dengan Allah Ta'ala dia. Ya beda terusan lah. Musaddiqan Quran pernikah musaddiqan hale abendreki hale al-rasaki lima dek kaperan dek kaparkara baina yadayhi seantarana baina yadayhi seantarana yadayhi antarana ada encak mongke al kitab Al-Quran ayat qablahu tekesa sabluna kitab Al-Quran minal kutubi nyatana dari banyak kitab karena mina kentan masuk min bayan sadika jawaban dengan alfiyah ba'id wa bayyin wa tadi bil amkina bimin wa qatati libat il asmina minal kutubi nyatana dari banyak kitab kata jamak kitab mereka minal kutubi dari banyak kitab maksud kitab lain sadika jadi abenderakin Al-Quran mereka pendirakin Al-Quran pernikah dekat kitab senain senikah apa mulai kita Al-Quran nikah pendirakin benihnya lah akin malah pendirakin dekat kitab Taurat kitab Zabur senikah engki dekat kitab Injil agak rumah lah pendirakin pendirakin dekat kitab sekat bisa senikah. Nah, cuma kitab kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil, apa mana? Lah mereka kita foto abendereki ada kaki sadeka keng mana bismaken ampun tada aslina kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil, itu ampun sembung isena. Makanya pala tusaddiquhu wala tukadzibuhu. Jadi kun parcaja sedekah. Orang Islam ni kun parcaja. Ingki siangkui panika kitab Al-Qur'an. Siangkui kitab Al-Qur'an. Ini kah musaddiqan lima baina yadayhi qablahu minal kutubi jadi banyak kitab lain. Wah ini kata sana wa anzala taurata wal injila min qablu wa anzala banuranakin pasara Allah at-taurata dekat kitab Taurat wal injila ben kitab Injil min qablu dari sebelumnya sama min qablu ayat qablah ayat qablah tanzihi sebelumnya Torna kitab Al-Quran. Jadi sebelum kitab Al-Quran mana kasih teronakin kitab Taurat, kitab Injil ini kasih teronakin sebelumnya. Tengkana tidak hudan hale anotuakin atau bana hale titipitotu lafal hudan pada halun pada titihal bi makna hadaini kalbat makna hadaini minad dhalalati dari kasasar sanika linnas yadaka manusia
Anu pandeka tati hal bi mana hadaini kalau mana hadaini min ad-dhalalati dari kesasar. Berarti nutukin misalnya sih kapasera linnasi deka manusia manusia ini bisa tak bosan. Kalaban berdena Al-Quran tulu pandeka ki zaman Nabi Musa, zaman Nabi Isa, zaman Nabi Daud. Ini kasih tak maposan. Kita pun Allah Ta'ala. Kitab Taurat, kitab Injil, kitab Zabur. Saneka. Ini kasih mata mosan, tak maposan ke manusia. Muni yang kui. Saneka. Mungkin mun tak yang kui, posan. Tersesat. Tem soal Quran. Saneka. Soal Quran. Yang terus nama nikah. Mimman. Nyatana. Dia orang tabi'ah senoro ia seman huma dek kakadona Taurat ben Injil. Senoro dek kakadona kitab Taurat ben kitab Injil. Dia bisa kenapa? Bisa tepat. Ilmu terlena dia bisa tepat. Norok kitab Taurat, kitab Injil. Lambak senika. Semakin pun kitab Al-Quran mungkin mentero tak kesasara berapa nikah norok kitab Al-Quran senika esene sebut dalam Al-Quran itu saja aja napa nikah ini muka-muka kula tibi senika ben panjenengan saja na semersa aki nikah muka-muka mereka tak nyimpang dari Al-Quran. Siapa mereka? Mereka tak nyimpang dari esen Al-Quran. Malah tak kesasar. Siapa mereka? Dia mempunyai nyimpang dari Al-Quran. Mereka butuh abad mereka abad tibi. Mereka ada abad tibi kulah. Siapa mereka? Apa usah? Kila, montak naro Al-Quran ni ke kila. Kila, nanti apa nak kitab lain pada wal junono, hunono. Kila ni macam-macam. Bunyi pas kila saya sinting tak ada apa kan negara. Punten, bunyi beragak disa. Sadeka. Termasuk zaman-zaman nakati semakin membeni orang semulja saneka enteng akin ada kata masak gila termasuk gila saneka pernah beni orang mulja beni orang kaya beni orang soki enteng akin ini kan termasuk gila juga banyak gila pun wal junono hunono pun banyak pun lah masuk makin kepikir tibi ni kan ampun masuk soneka dari caca soneka dari panapan bersama jemaah soneka banyak rengki lah makin malam muka abad tibi cengkul dah ben panjenengan saja nah mantar oleh kita aja oleh kita tu dari Allah Subhanahu wa taala. Amin.